السلام عليكم أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في حصة أخرى من الفرنسية من مقرر ميز ابرونتيساج اون فرونسي ديال السنة الخامسة ابتدائي الصفحة 31. تبعوا معنا الحصة أصدقائي باش تستافدوا مزيان. غادي نمشيو لجو مونطرين. لا بروميير كيستيون كتقول كلاسي لي زيكسبرسيون دون لو طابلو، يعني اون فا كلاسي غادي نرتبوا هاد لي زيكسبرسيون اللي عطاونا هنا في هاد لو طابلو اللي عندنا لو طابلو فيه لو باسي لو بريزون اي لو فيتور بطبيعة الحال. Le passé, c'est-à-dire le ماضي, le présent الحاضر, ou le futur, c'est المستقبل. دائما هادو des indicateurs de temps، يعني مؤشرات تدل على الزمان، هما اللي غادي نكلاسيو selon هاد لو طابلو هذا. alors عندنا la première expression demain, après-demain pardon. après-demain واش هي le passé ولا le présent ولا le futur؟ après-demain c'est le futur، يعني بعد غدا مازال ما وصلش وما داش. hier matin داز، يعني c'est le passé. dans un mois من هنا لشهر c'est-à-dire c'est le futur، غادي نكتبوها في le futur. cette année هاد العام، يعني c'est le présent. l'hiver prochain يعني الشتاء المجي، يعني اللي جاي c'est-à-dire c'est le futur. احنا درنا 3 في le futur. la semaine dernière السيمانة الفايتة، يعني c'est le passé، احنا درناها هنا. aujourd'hui c'est le présent، là aujourd'hui هو الحاضر. le mois dernier يعني الشهر الفايت، يعني le passé ها هو le mois dernier. au actuellement اللي هو في le présent، يعني حاليا اللي هو actuellement. غادي ندوزو لا دوزيام كيستيون. هنا كيقول لنا indique si la phrase est au présent au passé au présent ou au futur. غنقراو لا فراز وغنشوفوها واش في le passé ولا في le présent ولا في le futur. ça dépend لهداك l'indicateur de temps اللي عندنا. il y a quelques années، هانتوما كتشوفوا l'indicateur هنا. il y a quelques années Sarah Bellali a obtenu un baccalauréat scientifique. il y a quelques années c'est le passé كما كتشوفوا، لانه هادشي داز من هذه اعوام. actuellement حاليا elle travaille auprès du professeur Raoul، حاليا كتخدم مع البروفيسور راول، يعني c'est le présent. actuellement c'est le présent. donc dans quelques années Sarah Bellali espère avoir sa propre équipe، يعني dans quelques années يعني c'est le futur، كتمنى أنها تكون عندها فرقات خاصة ديالها. pour le moment elle apprend à l'UHU de Marseille. قال لك دابا راه هي كتقرا في هاد ليكول في مارسي، يعني c'est le présent pour ce moment دابا. je m'évalue. dans chaque phrase barrez l'indicateur de temps qui ne convient pas، يعني في chaque phrase غادي نشطبوا على l'indicateur de temps اللي ما هوش صحيح. on fêtera l'anniversaire de ma sœur demain hier. on fêtera c'est-à-dire hier pardon demain، يعني في المستقبل c'est le futur. on fêtera c'est demain، hier خطأ. la semaine dernière aujourd'hui la famille part en voyage. aujourd'hui la famille part en voyage، هي اللي صحيحة، donc on va barrer la semaine dernière. le dernier vol pour Paris est parti tout à l'heure، صحيحة. dans une heure خطأ، غادي نشطبوا عليها. il y a un mois ou bien l'an prochain je passerai en 6e année. نتوما دابا في الخامس، يعني العام الجاي غادي تدوزو الدوزيام اني، صحيحه. لان بروشان ماشي il y a un mois، غادي نشطبوا عليها. les gens se déplacent en tramway autrefois خطا. actuellement هي اللي صحيحه. غادي نمشيو لا دوزيام كيستيون. compléter avec depuis dans il y a. غادي نقراو هاد النص هذا وغادي نكملو بدوبوي دون إليا، كلهم دي زانديكاتور دو طون. Madame Samani est présidente de l'association depuis un an. depuis. Nous l'avons reçue au centre de jeunesse il y a 2 semaines. il y a.
Elle travaille avec les autres membres de l'association à la préparation d'un événement qui aura lieu dans 6 mois. Dans. Pour la quatrième question, écris une phrase avec hier, en ce moment et demain. Par exemple, غادي نقولوا hier on a fait une course. En ce moment, nous étudions le français. Demain, je vais à l'école. كنتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذه الحصه. ما تنساو لناش الدعم للقناه والاشتراك. شكرا لكم والى اللقاء.